হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আজকে আমরা এই ভিডিও থেকে হিন্দি, ইংলিশ, বাংলা এই তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজেই কিছু ডেলি ইউজ স্মল সেন্টেন্স ছোট ছোট বাক্য শিখে নেব। তো প্রথম হচ্ছে বাস থোড়াসা, বাস থোড়াসা, জাস্ট আ লিটিল, সামান্য একটু। এরপর আমরা দেখি নেক্সট মে সক্ষম গুড অ্যাট মানে হচ্ছে দক্ষ হওয়া। নেক্সট দেখভাল মে ইংলিশটা হচ্ছে ইন কেয়ার, বাংলা মানে যত্ন নাও। নেক্সট সেন্টেন্স ये खतरनाक है इट्स डेंजरस এটা ভয়ঙ্কর। नेक्स्ट ये मेरी वादा है इट्स माई प्रॉमिस এটা আমার প্রতিশ্রুতি। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे तुम पर गर्व है आई एम प्राउड ऑफ यू আমি তোমার প্রতি গর্বিত। नेक्स्ट सेंटेंस वहाँ मत जाओ डोंट गो देयर ওখানে যেও না। नेक्स्ट सेंटेंस आगे झुको बेंड फॉरवर्ड आगे झुको বা নিচু হও। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा आपको पसंद एज यू लाइक তুমি যা পছন্দ করো। नेक्स्ट सेंटेंस तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक তুমি বলতে পারো। नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या है व्हाट इज दैट এটা কি। नेक्स्ट सेंटेंस मेरी बात सुनो लिसन टू मी আমার কথা শোনো। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे देखो लुक एट मी আমার দিকে তাকাও। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे आपकी याद आते हैं आई मिस यू আমার তোমাকে মনে পড়ছে। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे अकेला छोड़ दो লিভ মি অ্যালোন আমাকে একা ছেড়ে দাও। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा इंतज़ार करो ওয়েট ফর মি আমার জন্য অপেক্ষা করো। नेक्स्ट सेंटेंस इसे स्वीकार करे एक्सेप्ट दिस এটা স্বীকার করো। नेक्स्ट सेंटेंस वैसे बाय द वे ভালো কথা। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे और बताओ टेल मी मोर আমাকে আরো বলো। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत बधाइया थैंक्स सो मच। অনেক ধন্যবাদ এই ভিডিওটা দেখার জন্য। এই ধরনের ভিডিও কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।